Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, John 4:42. Akong basahon din sa inyong mata. It says, and said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. So, ito makita din ha, gimension sa ito ang gibasa din that Christ, the Savior of the world. Why think that Jesus is the only Savior? Anong kita ga una-una? And why we believe that Jesus is the only Savior? Of all the people who have lived and ever will live, Jesus alone qualifies in his person and work as the only one capable of accomplishing atonement for the sin of the world. Now, let's consider the following ways in which Jesus alone qualifies as the exclusive Savior. At makita, when we say only or exclusive Savior, wala na ilain. Bukasabot wala na ilain manluluwas. In other words, there's no religion, there's no denomination, there's no works, no water, ang sa padang gipang lauman sa mga tao nga ilang gituuhan nga may makaluwas sa ilaha. So, bot pasabot dili na mo ang pwedeng makaluwas. Wala na sila kalabutan sa kaluwasan sa kalag sa tao. Although mga denominations nga nagtudlo nga ang ilang denomination sulod ka kay para maluwas ka, magpabautismo ka sa tubig para maluwas ka, maghimo ka og mayong binuhatan aron maluwas ka. Kana siya nga mga butang kanang ipang mention o kanang mga false hopes sa mga denomination, dili na sila mo qualify as the Savior of the world. Good works can't qualify as Savior. Baptism or water, dili siya mo qualify as Savior. Denominations, dili po mo qualify as Savior. So, ito yung sigutan rin kabuntagon, 7 key aspects to qualify Jesus as Savior. So, the 7 aspects or the 7 key aspects that many Christians believe qualify Jesus as their Savior are, unsa ni siya, ato yung sigutan, kinipito ka mga butang, nag-qualify kay Jesus Christ as the only as an exclusive Savior for mankind. Number 1, at ito lang pagtagad. Unsa ni siya? First, the book of Jesus. Na may libro si Jesus Christ. So, this aspect, ato makita, the book of Jesus. Ano sa man ang iyahang book? Siyempre, the Bible. Asa ito na mabasa? In the book of Hebrews 10, sa Hebrews 10, verse number 7. So, this is number 1. Itong sigutan is 7 key aspects that many Christians believe qualify Jesus as their Savior.
is number 1, the book of Jesus. Now, Hebrews 10:7 it says, Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. So, iyon sa diha, I come. In the volume of the book it is written of me. Kining Biblia atong gigamit, it's all about Jesus Christ. The teachings from his book, including love, forgiveness, miracles, compassion, and so much more, are central to Christian beliefs. The teaching about him, ang mga katudluanan mahitungod kang Jesus Christ, qualifies him as the only Savior of the world. At makita din ha, tanawa sa book of Acts chapter 4, verse number 12. Sa isulti sa libro. Kining Bible ha, libro ni Ginoong Hesus, iya aning libro. While he is the living word, capital W, the Bible is the written word, small w. Acts 4:12. Iyon ang pulong sa Ginoo na Acts 4:12. Okay, Acts 4 verse number 12. Iyan siya, neither is there salvation in any other. Ang sisulti dahil sa Ginoo sa iyang libro, iyon siya, neither is there salvation in any other. That means no denomination, no water baptism, no good works, no any other. Iyon siya. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. That book, this book, his book, atong makita diha, nagtudlo na si Kristo is the only Savior. Siya lang ang bugtong manluluwas. Wala na ilain. There is no salvation in any other or in any other name, in any other thing, works, o sa panang butanga diha, nga gisaligan sa tao, walay pwedeng makaluwas sa kalag sa tao. Gawas lamang ni Jesus Christ. Now, nganong gatudlo kita, salvation is faith and works sa Old Testament. Those are means, pamaagi. Si Kristo ang manluluwas, pero naay pamaagi. For example, in the church period, kung sa'y pamaagi sa Ginoo diri, faith alone. Diri ang means sa Old Testament is faith and works. Kanus aman sila giluwas sa Ginoo? Kanus aman ni effect ang salvation nga gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo? Dili sa ilang kinabuhi nga naa sila sa gitawag o kalibutan. Ang salvation nga gihimo ni Jesus Christ sa cross sa Kalbaryo ni epekto lang sa mga tao nga naa diri kinabuhi under the law, especially sa mga Jewish people, under the law, ni epekto ang kaluwasan nga iyang gihimo sa diyang didto sila sa gitawag og paradise, sa gitawag Abraham's bosom. Ang salvation ni Jesus Christ dili sa ilang panahon nga nabuhi sila, unlike sa atuang panahon nga sa dihang naapatas kalibutan buhi pa kita, diha ni epekto ang atong gitawag og ang kaluwasan nga gihimo ni Kristo samtang buhi pa kita. Ano man, sa atong panahon karon, ang tao mamatay di na maadto dito sa Abraham's bosom, wa nay Abraham's bosom. Ang tao kung mamatay karon, kung luwas siya dito siya sa langit. Pero dili siya luwas dito siya sa impierno, wala nay Abraham's bosom. Unlike sa Old Testament period, mamatay sila, muadto sila sa Abraham's bosom. But ang ilang pag-adto sa Abraham's bosom, nag-require silang faith and works. O dito sila luwason ni Jesus Christ sa paradise. O bitong di sila kaadto og langit because Jesus Christ was not yet died at that time.
Pero sa diyang si Kristo namatay na, gikuha niya matawhana. He preached the gospel to the people nga naadiha sa gituwag og Abraham's bosom, and gidala niya sila pag kabanhaw niya, iyang gidala dito sa langit ang mga tao nga diin naadiha sa gituwag Abraham's bosom. So ang ilang salvation sadyang dito sila sa Abraham's bosom. Pag ang tao wala sa Abraham's bosom, di sila makakapot sa kaluwasan na gihimo ni Jesus Christ. Munang lahi sa atong panahon karon sa panahon sa gituwag under the law. Muna ang kamatuoran diya. But still, Jesus Christ is the only Savior. Why? Because those people na anaa sa Abraham's bosom, di sila kaadtos langit kung si Kristo di mamatay. Therefore, Jesus Christ must die on the cross to shed His blood so that these people nga naadiri under sa gitawag og beneath the earth, madala sila dito sa langit. Muna ang naa sa katudloanan sa Biblia. But wala di nabot pasabot ni si Kristo, dili siya bugtong manuluwas. He is the only Savior. Kana siya nga atong gisigutan, mga means lang na paagi aron makuha nimo, maabot nimo, maangko nimo ang salvation. Old Testament faith and works will send people to Abraham's bosom. While faith alone, mo na siya ang makakuha kita sa kaluwasan, ini kamatay na to adto tag langit. Di na ta moadto dito kay wala na dito sa gituwag og Abraham's bosom, wala na Abraham's bosom, wala na paradise. Diretso na ang tao sa gituwag og langit once mamatay siya under sa gituwag og grace period. Sa ato makita diha nga si Jesus Christ is the only Savior. Pati naghanang bersikulo sa Biblia nga nagpamatud is Christ the Savior. Christ the Savior, daghang kay sa Bible. Ato nang sutang tintaasan ni atong pagatunan karon. Pero ato nang gikuha ang mga buta, ang mga bersikulo nga importante kayo. So ato nabasa diha atong teksto, Christ the Savior of the world. Atong gibasa sa Book of Acts, walay laing ngalan nga gihatag ang Dios sa kalibutan, pinaagi niya makabaton kita gituig og kaluwasan. So the book of Jesus tells us that Jesus is the only Savior, and in fact, kung imong basahon ang Biblia, from Genesis to Revelation, nagisgot siya about kay Jesus Christ. This book, the Bible, mauna siya, ang pinaka-term din is Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. Siya ang gisgutan diya, from Genesis to Revelation, siya ang pinaka-tema diya sa mga libro. That is why his book, kiniyang libro, the teaching about Him, kining ma-teaching na sa Biblia, and kini mooy nag-qualify sa iya to be the Savior of the whole world. At makita din ha. And number 2, at itong pagdagan. Number 2 aspects or key aspect that qualify Jesus as Savior. Number 2 is the birth of Jesus. The birth of Jesus. Now, any person nga mo claim nga siya manluluwas, doon na kabay libros imong kinabuhi nga nagpamatuod nga ikaw ang Savior sa kalibutan? Doon na ba'y tao doon sa kalibutan nga nag-claim nga siya ang manluluwas? Uya na siya libro sa iyang kaugalingon nga nagsulti nga, ako ang manluluwas. Wala. Only Jesus Christ. How about the birth of Jesus? Kini mga butangan ni importante kay ni nga mga kamatuoran so that ang usa ka tawo mo qualify siya as Savior. Kung wala ni siya, questionable ang pag-claim sa usa ka tawo nga makaluwas siya. Now, let's look at sa iyang gituwag og birth. Kung imong tan-awon mo basa kitag pila ka passage, giyon sa Ginoo ni nga pagkamanluluwas ni Jesus Christ. Kung imong tan-awon the book of Hebrews chapter 10, tanaw sa Hebrews 10. Giyon sa niya.
In verse number 5, okay, Hebrews 10:5, ingon ang pulong sa Ginoo dinha. Wherefore, when He cometh into the world, kinsa na si Jesus Christ na, when He cometh into the world, He saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. So dunay usa ka lawas nga giandam ang Ginoo para sa usa ka manluluwas. Now, first atong tan-awon, Christ alone was conceived by the Holy Spirit and born of a virgin. Tanaw ha? The birth of Jesus, kung imong tan-awon ang iyang pagkatao, ang gitawag og konteksto sa iyang pagkatao, sa iyang pagkamabdos sa kalibutan, o so pa siya maanak, sa kamulo pa siyang gianak, kamulo pa siyang padako sa iyang inahan. Christ alone was conceived by the Holy Spirit. Wala na ilaing tao dito sa kalibutan nga nag-claim nga siya manluwas, gi-conceive siya sa Holy Spirit. Wala. Ngay isa nag-claim diya sa kuan, amot sa tuyang gi-claim. Pero ang atong isgutan, Jesus Christ is the only one who was conceived by the Holy Spirit and born of a virgin. Kadaghang bersikulo ana, Isaiah 7:14. Nagisgot diha, born of there's a virgin. Ato makita diha. Matthew 1:18. Luke 1:26, he was conceived. Ingon ang angel, the seed that is in your womb, is conceived by the Holy Ghost. But pasabot, kung imong tan-awon siya, kung imong tan-awon ang mao nga passage, kana nga mga passage, He alone qualifies to be a Savior. Now, why does this matter? Ato makita din ha. Only as the Holy Spirit takes the place of the human father in Jesus' conception, can it be true that the one conceived is both fully God and fully man. Now, kung imong tan-awon ang process sa gituwag conception ni Jesus Christ, ang Holy Spirit maoy nipuli sa usa ka lalaki nga tao para mag-produce ang usa ka babaeng anak. The Holy Spirit mo'y naghimo niya na di-conceive siya sa gitawag og but pasabot ang conception nga nahitabo sa kinabuhi ni sa kay Maria is pinaagi sa balaan nga espiritu. Si Maria instrumento ra to. Wala siya kining gitawag og wala siya, kung imong tan-awon istudyohan ang Biblia, pag mayong gani ka og lineage, sa mga lalaki jud na siya nang magagikan ang kuan sa Biblia ba, laki gikan sa aning nga tao mo na iyang bloodline. Dinhi, the bloodline of Christ is the Holy Spirit. Muna di masabtan sa mga tao. So wala na ilain diri sa kalibutan. Ug atong tan-awon pod sa diyang natao siya, ikaduha diya, not only Christ alone was conceived by the Holy Spirit and born of a virgin, secondly, Christ alone is God incarnate. Siya lamang ang gisulti sa Biblia nga usa ka Dios nga nagsulob og pagkatao. Mutong gibasa kaniya sa daymian hikos kalibutan, ikaw nagaandam ka na kag usa ka lawas body. Thou hast prepared me a body. Nato makita din ha. Daghang bersikulo na, John 1:1, 1:18. Ato tan-awon sa makadit ni John 1:1. John 1:1. John chapter 1 verse number 1. In the beginning was the Word, capital W. And the Word was with God, and the Word was God. Verse number 14. Yung pulong sa Ginoo din ha. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory
as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yun siya, no man, 18, no man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father. He hath declared Him. At makita din ha. In the book of 1 Timothy 3:16. Ito, 1 Timothy chapter 3 verse number 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. Yun diya, God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Kinsa na? Si Jesus Christ. So sa iyang birth, the birth of Jesus Christ, mauni siyang mga butang nga nag-qualify kang Jesus Christ as the only Savior of the world. So, iyo makita di apatin daghana nga mga pagkatudloanan sa Bible. Nga si Kristo lang ang mo-qualify. Jesus alone qualifies to be the Savior of the world. Sa iyang libro, the Bible, nagsulti. Ang iyang birth, nagsulti sad nga mauni. Kung pasahon mo ng mga bersikulo nga atong gipang quote ganina, Matthew chapter 1:18-25, He is the Savior. Jesus Christ is the Savior. So, nagpamatuod na, kining nga mga butanga, mauni ang naghatag og pamatuod nga si Kristo, qualify siya nga maging manluluwas sa tanang tao sa kalibutan. Number 3. The baptism of Jesus. The baptism of Jesus. Nagtudlo. Dato sa Matthew chapter 3 verse number 13 to verse number 17. Matthew 3 verse 13 to 17, it says, Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering and said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him, and the voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ato makita din ha. This is the only event sa Biblia na siya din gibautismuhan si Jesus Christ. The Holy Spirit mi descending from heaven. Ato makita din ha. Descending like a dove ug ni sunod kaniya. Actually, when we talk about baptism, duha ka klaseng baptism ang giagian ni Jesus Christ sa kalibutan. The baptism of water and the baptism of suffering. Unang giingnan niya ang iyang mga disipulo, sa diyang gusto silang makabaton og posisyon sa langit, sa left and right, ang duha ka igsoon. Giingnan siya nga, pwede ba kamo makasunod sa bautismong akong pag-agian? Iyon siya, we can, Lord. Iyon siya, tinuod man, pwede kamo muagi sa bautismong akong pag-agian, but ang pagbutang sa posisyon sa akong wala o sa tuo, dili ako ang pagbulutan, kundi sa akong langit ng amahan. So he's talking about the baptism of suffering at that time. So there are two baptism nga giagian Jesus Christ, the baptism of water
and the baptism of suffering ato makita din na. Both of those baptism ato makita tells us that he is qualified to be the Savior of the world. Kanang iyang giagian. Kita, bisag kapila pa ta bautismuhan sa tubig, di ta maging Savior sa kalibutan. Or muagi man tas paglutos or sa kamatayon, just like sa mga una nga mga Kristohanon sa unang panahon, lutos sila, persecute sila, and in fact, sa mga disciples si Jesus Christ na makita, mabasas ng history nga, uban sila, gipanglansang sa krus, baliktad pa dyan. Ha? Pero, hindi sila qualified nga mahimong manduluwas, di mo kalibutan. Only Jesus Christ, ano ma, dili sila makapasar aning uban nga mga requirements atong pagtagad karon atong makita din na. But kung ang tao mabautismuhan man siya, di ba nagpasabot nga Savior na po siya sa kalibutan, dili. Lahi ang kang Jesus Christ. O sa ding gibautismuhan ang tao o gibautismuhan ka, naabay sa lampating ni kunsa diya sa langit, ni puyo sa imo ha. Naabay tingog nga imong madungog nga, this is my beloved son in whom I am well. Naabay ingon ana, in whom I am well pleased. Naabay nadunggan sa diyang gibautismuhan ang sa katao, wala. That's why Jesus alone can qualify nga mahimong Savior o as Savior sa gituwag og kalibutan. Dito sa ikaapat, number 4. Not only the book of Jesus, the birth of Jesus, the baptism of Jesus, number 4, the body of Jesus. The body of Jesus. Kung doon ay two baptism si Jesus Christ nagian, the baptism of water and the baptism of suffering, sa dito siya sa cross nag-antos, there are two bodies nga makita po sa dari aning part, the body of Jesus Christ. There are two bodies atong tagapagtagad. First is his physical body, of course. O sana physical body. Ang iyang physical body, kung imong tagaagpagtagad, Christ alone live a sinless life. That is why, bisan pag ang tao nakasunod siya sa bautismo, sa tubig banag sa pag-antos mo na ito sa krus sa Kalbaryo, pero dili siya makasunod sa unsa ang body ni Jesus Christ, unsa iyang lawas. The body that has been prepared for Him, at makita din ha, kana nga lawas is a life, that is a body, at makita, sinless body. Kung imong tanawon, si Jesus Christ, lahi sa atua nga pagkatao. While kita, ang atuang lawas is sinful, si Jesus Christ is sinless. Wa siya kasalanan. Kung ato masahon, 1 Corinthians, 1 Peter, 1 John, as such, He alone qualifies to be the Savior, to be a Savior for mankind. Let's look at aning nga passage atong pagtagad. Basahon kani. Una is 2 Corinthians chapter 5. Verse number 21. Tama to ang praise there. Yun there. 2 Corinthians 5:21, it says, for He hath made Him to be sin for us. So si Kristo ang nahimo nga kasalanan, alang ka na to. Siya ang nahimong sala para na to. O sa sulti, sunod diya, who knew no sin. Wala si Jesus Christ makaila og sala. Pero siya ang nahimo nga kasalanan, alang ka na to.
who knew no sin, that we might be the righteousness of God in Him. Siya ang miangkon sa itong pagkamakasasala, aron kita mahimong matarong atubangan sa Dios. Siya wala makaila og sala. Iyon sa Biblia. Wala siya makaila og sala. Who knew no sin. Another verse is 1 Peter 2:21 to 22. 1 Peter 2:21 and 22. 1 Peter 2:21 to 22, it says, "For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps." In verse 22, "Who did no sin, neither was guile found in his mouth." Ang sa Exodus Biblia, kaganina, who knew no sin. Karon, who did no sin, wa siya makahimo o kasalanan. Bisan usa sa iyang kinabuhi, wa siya kahimong sala. Ganina, who knew no sin. Karon, who did no sin. Another verse. 1 John 3:4 and 5. 1 John 3:4 and 5. Ingon diha. "Whosoever committeth sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law." So this is the best definition of sin. What is sin? Sin is the transgression of the law. In verse number 5, ato makita din na, "And ye know that he was manifested to take away sins. And in him is no sin." Ug diha kaniya walay kasalanan. Therefore, Jesus Christ alone lived a sinless life. As such, He alone qualifies to be a Savior. Because remember this, only a sinless life could qualify a man to be a Savior. Walay usa ka makasasala nga tao nga mo-qualify nga mahimo siyang manluluwas. Usa lang ka tao nga way sala mooy mo-qualify nga mahimo siyang manluluwas. That is his physical body. Kung nga po siya gitawag og spiritual body. Ang sama lang yung spiritual body. We know what is his spiritual body. That is the church. Muna ang iyang body. Spiritual body na siya. Kung atong tanong sa Colossians, para makita ito na sabta na ito ni, that the church, dili ng local church siya, dili mga local churches ito makita diha, mga denominations na sila. The church, kini, from the cross to the rapture, muna ang body of Christ, the church. Pero doon ay nag-represent niya muna yung mga local churches. But the church, the spiritual body, muna ang iyahang, o gitawag the church, muna ang spiritual niya nga body. In the book of Colossians, chapter 1, Colossians chapter 1, verse number 18, here. Okay, it says, "And He is the head of the body." Jesus Christ is the head of the body. Unsang body? Sumpay. The church, who is the beginning and the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So, ang church, mo'y body of Christ. That is His spiritual body. Naa siya physical body, mo tong sinless. Naa po siya spiritual body. Ug sa iyang gihimo ano yung spiritual body? Iyan ang gihimo nga without spot. Magana to sa Ephesians chapter 5. Muna yung pinaka the analogy of
husbands and wives at kita din. Ephesians chapter 5 verse number 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband, verse number 23, is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. So Jesus Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Verse 24, therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives to be their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave Himself for it. Yun dia, verse 26. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So the water here is not water baptism, the water here is by the word. It is the word of God. That He might present it to Himself a glorious church, and not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So muna gusto niya. Ang iyang spiritual body, iya hapon nang gihinluan. Gusto niya nga ang iyang spiritual body, walay spot, walay wrinkle, walay, bisang unsa nga butang nga, tumakita din na, but that it should be holy and without blemish. Muna'y gusto sa Ginoo sa iyang body, nga spiritual body. Kung ang iyang physical body sinless, dapat ang iyang spiritual body sinless man po. Now, paano naging sinless ang spiritual body? Makasasala pa man ta. Anong usawan pagkahimong sinless aning iyang atong body? Pasalamat ang naghimo sa Ginoong sinless ning body. Spiritual, the church. Giyon sa niya? Through spiritual circumcision. Ang mga tao nga giluwas sa Ginoo from the cross to the rapture, na-experience nila ang spiritual circumcision or operation of God. Doon ay nahitabong operation, doon ay nahitabong circumcision. Gitanggal sa Ginoo ang lawas sa mga believer, doon ay cutting nga nahitabo ang lawas sa mga believer, ang kalag, ang lawas ug ang kalag, gibulag niya so that ang lawas na makasala dili makaapekto sa kalag. Muna ingon siya sa Colossians, iya makita din ha, munang maingon ta nga ang church of God, kini the body of Christ is sinless, even His spiritual body morning the church sinless. It is because of the spiritual circumcision ni gimo si Ginoo. Dili na masabtan sa daghang mga tao. Kasi ay makasala pa man ta, di ta makasigustong kaluwasan. Ang naa sa body of Christ, siguradong luwas na sila kung nakasabot ka what unsay spiritual circumcision. So muna ang gihimo sa Ginoo para ang iyang lawas, ang spiritual body of Christ maging sinless. O naghimo siya og spiritual circumcision sa kinabuhi sa mga magtotoo nga naa na membro diha. Iyon ang pulong sa Ginoo, Colossians 2:11. Ingon diha, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands. But pasabot dili itong circumcision nga ang kamot sa tao ang naghihimo. Yun siya, in putting off the body of the sins of the flesh. So, gitanggal niya ang atong mga lawas. Kaya kini siya, body of sins of the flesh by the circumcision of Christ. O iyang gitawag diha sa verse 12, operation of God. So, gioperahan kita sa Ginoo sa sulod. There's a cutting of the flesh. So, ang lawas o ang kalag, dili na sila konektado. Kung ang lawas makasala, dili siya makaapekto sa kalag sa tao. Muna ibot pasabot din ha. Munang naging sinless ang body of Christ. Kaya kang tao di kasabot niya na. Nga doon ay operation nga nahitabo, doon ay spiritual circumcision nga nahitabo sa sulod sa ilang kinabuhi.
sa diyang mituo sila sa maayong balita, nag-perform ang Dios og spiritual circumcision. Nag-perform siya operation sulod sa lawas sa tao. Munang doon natin three parts sa tuwang pagkatao: body, soul, and spirit. Kana sila, connected na sila, pero ang Dios naghaymo siya operation, gikat niya ang connection sa lawas ug sa kalag, munang wala na, dili na siya konektado karon. Ang lawas kung makasala, kay makasala man ning lawas ni, dili gid siya makaapekto sa kalag sa tao. Munang gitog the body of Jesus. Duha ka klase nga lawas. His physical body, sinless. His spiritual body, sinless. That is why Jesus Christ is qualified enough na mahimo siyang Savior as the only Savior for mankind. Number 5. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Although he was 100% man and 100% God, but still ato makita din doon siya ang blood niya ato makita diha. Unsa nga blood? Since he is conceived by the Holy Spirit, not with sinful man, therefore his blood mo'y nag-qualify saya as to be the Savior for mankind. Tanawang to ning teaching may tungod sa iyang blood. Una tayong basa, Acts chapter 20, verse 28. So, kamo ang mo sulti diha, kung sa nga blood of man or blood of God, ato mangita din pertining ko ning blood sa una. Si Jesus Christ kuno mi took part sa blood of man. Grabe ni mo ginilang issue. Ato makita diha, ato kung blood of man. Verse 28, yun diha. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. And what is that? To feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. So, kinsa nang he din ha? Which he hath purchased with his own blood. Walay lain nga person nga duol niya ng pronoun nga he, walay lain dia kung inong tanawon, balik ka sa una o previous statement, walay lain nga gisutan diha God, the church of God, which he. So the pronoun he is God, which he purchased with his God own blood. Therefore it is God's blood. Klaro ana. It is the blood of God. Ngano din, nabay blood ang God. O magbuot day kag muhimo siya blood. Magbuot day ka kung muhimo siya iyang kaugalingong blood. Kinsa man ka mo question nga ang Dios di makahimo og iyang kaugalingong blood. Wala ba siya kagahom to make that? To make blood of his own? Aron lang i-redeem niya sa tao. Kaya ang blood sa tao, di pwede muluwas sa tao. Nga naman, makasasala. That is why si Jesus Christ pinasahi siya. Nakakuha na sa iyang birth. Conception. Ang conception, it is conceived by the Holy Ghost, not man. That is why pinasahi si Jesus Christ. Because it is his only
blood muna ay maka-atone sa tao. Unsa na itong animal's blood? Sa unang panahon, temporary lang to. Para lang to pang-adto sa gitawag og Abraham's bosom sa paradise. Pero dito makadala sa kalag sa tao padulong sa langit. Temporary ra to siya nga covering ang animal's blood. Only the blood of Jesus Christ ato makita diha. It is only kini lang, wala na ilain diha. Only the blood of Christ. Nga giulat niya sa krus sa Kalbaryo mo ay makaredeem sa tao. Wala na ilain. Iyon diha, the Church of God purchased with His own blood. Salamat, nagipalit kita, pinalit kita sa dugo ni Jesus Christ. We are blood-washed Christian. Blood-washed. Dili ta brainwash, blood-wash. E daghang mga tao karon brainwash ilang relihiyon. Sultihan mo og gitawag og tinud-anay nga kaluwasan, di na mo tuo nga naman brainwash ilang relihiyon. Brainwash ilang mga doktrina nga mga mini. Kita dili ta brainwash, blood-wash. Another verse, Romans chapter 3, Romans 3:25. Okay, Romans 3:25. It says, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. What we need is faith in His blood. So faith is the means aron maangko nimo ang kaluwasan. Faith alone in His blood. To declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Romans 5:9. It says, much more than being now justified by His blood. Basahan niyo nga mga bersikulo sa uban nga mga Biblia. You cannot find these verses. You cannot find these statements nga mga blood. Try to read sa mga NIV nga mga Bible. Huwag ka mabasa diyan ang blood. Mga anemic na mga Biblia na. But in our text, being now justified by His blood. Once ang tao may tuo sa maayong balita, he was justified. O kung saan nakajustify siya, by the blood of Christ. The blood of Christ. Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. Pinili na ako ng bersikulo. Dagan yung mga bersikulo nga nagsirit about blood of Christ. Kaya ito rin yung piliin. Ephesians 1:7. Iyon diya ang pulong sige na. Ephesians 1:7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ito makita na. We have redemption. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Another verse. Hebrews 9:22. Hebrews 9:22. Hebrews 9, verse number 22. Iyon dia, and almost all things are by the law purged with blood, animal's blood. Yeah, and without shedding of blood is no remission. Sa verse 19, chapter 10, verse number 19, Hebrews 10:19, ingon dia, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. That is why sa atong panahon karon, makadirect na tagtawag sa Ginoo. Kanya to dili pwede ka mo direct sa Ginoo. Karon pwede na, nga naman. The blood of Jesus Christ was already shed at the cross of Calvary. Or on the cross, at makita diha, iyan ang giula ang iyang dugo. 1 Peter 1. 1 Peter 1, verse number 18 and 19. Yan diha. 1
1 Peter 1:18 and 19, it says, "For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your fathers." Verse number 19, "But with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot." We are redeemed by the precious blood of Jesus Christ. 1 John 1:7. 1 John 1:7. "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sins." At makita niya, the blood of Christ. Kini nga mga reasons sa makita, kini nga mga aspeto sa kinabuhi, aspeto sa life of Christ. Kini nga mga butang muna ang nag-qualify kay Jesus Christ as Savior of the world. Number 6. Not only the book of Jesus, the Bible, the birth of Jesus, the baptism of Jesus, the body of Jesus, the blood of Jesus, and number 5, the burial of Jesus. The burial of Jesus is the center. Kung imo tanawon ang elements of the gospel, mo ang pinaka-center. Burial of Jesus Christ. Kung imo tanawon ang sa Bible, from His death to His burial, from death to His burial, shows that He is fully man. Gikan sa iyang kamatayon, ngadto sa iyang paglubong, nagpakita nga He is 100% man. And from His burial to His resurrection shows that He is fully God. So, ang iyang burial mo ay pinaka-center para makita nato that He is fully man and fully God. Death to burial, pamatuod na siya nga tao siya. And from that burial to His resurrection, nagtumatuod na siya nga Diyos siya. Muna nga diha. So, the elements of the gospel, ato makita diha, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Ato mo ato makita, kung ito ang pinaka-center na, it is His burial. Wala pa'y gilubong, wala pa'y tao na matay gilubong. Nya nabanhaw, wala pa'y iyon ana sa ato ang panahon karon. Naa sa Old Testament, sa mga Old Testament people, nang matay sila, pagkabanhaw ni Jesus Christ, nangabanhaw po sila, kato nga panahon. Pero sa atong panahon karon wala pa'y na iyon ana. Nagpaabot pa ta sa rapture. Rapture and resurrection. So, muna ato makita diha, ang rapture man God, nagisgot na siya og resurrection and redemption. Sa redemption, I'm not talking about redemption of our soul, I'm talking about redemption of our body. Kaya i-redeem niya according to Romans chapter 8. Iyang i-redeem ang atuang mga lawas. Ilisan niya lawas na dili ma-dunot. So, muna ika-uno, atas ika-pito, tapusan. The battle of Jesus. So that's number 7, the battle of Jesus. Ang iyang pakig-away shows nga He alone is the only Savior at makita diha sa tibuok kalibutan. Now, let's talk about His first and second coming. And we are talking about the battle, but pasabot, there's a war, there's a warfare
happening. In his first coming, it was a battle from within. Kung imong tanawon, sa pag-anhin niya diri sa unang panahon, it is a battle from within. There's a struggle. There's a war within him. Matthew chapter 26. Either he's going to do his Father's will or not. But sabot, nahitabong struggle sulod ni Jesus Christ. Away sa sulod niya. Ako ba ning sundon? Magpakamatay ba ko? O dili? Pero yun siya, not my will. Ito to, in the book of Matthew chapter 26. Grabe ni nga struggle ng giagian sa atong Ginoo. Grabe ang pakig-away sa sulod. Kung si Apostol Pablo, nag-iskot siya og struggle, there's a warfare inside us. Our spiritual life and our physical life, kanunay ng gaaway. The spirit and the soul, kanunay ng gaaway. Na, kaya ang gusto sa espiritu, magpahimaya sa Ginoo. Ang gusto sa lawas, pagpahimaya sa kalibutan o sa demonyo doon sa kalibutan. Kung gusto aning lawasan Pero ngayon si Apostol Pablo na ay gubat na hitabo sulod na to. Mao ba na hitabo kan Jesus Christ while he was about to hang on the cross. Ito makita din ha. Matthew chapter 26 verse number 38 siya. Matthew chapter 26 verse 38 to 46 yun yan. Then saith he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup, muna akong gingon ganina, the cup of suffering, the baptism of suffering siya, let this cup pass from me. Kung pwede lang, Amahan, tuguti nga kini kupa mo labay ka na ko. Pero yun siya, nevertheless, not as I will, but thou wilt. Can you imagine ang struggle nga giagian ni Jesus Christ? While kay balo siya kung sayang dangatan sa krus sa Kalbaryo, kay balo siya unsa kasakit ang may tabo sa iyang makamot, sa iyang lawas nga magian. Nag-struggle siya. Musunod ba ko? Maniyan po siya, Lord, kung mahimo lang unta nga mulapay kining kupa sa pag-antos. Dito siya, nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Isa, verse 40. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What? Could ye not watch with me 1 hour? Verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Verse number 42. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass from me, except I drink it, thy will be done. Can you imagine? Ang struggle nga giagyan sa atong manluluwas. Muna ang gubat nga yang giagian sa sulod. 3 times niya nang gihimo. Napala, verse number 44. And he left them and went away again the 3rd time and prayed. The 3rd time, saying the same words. Dili ba na siya struggle? Dili ba na siya warfare within? Grabe ang gubat, grabing struggle sa itong Ginoo din Musunod ba ko aning plano? Pero siya, nevertheless, not my will, but as thou wilt, ingon siya. Pero tika pait ang giagian ni Jesus Christ. Sa iyang first coming. Grabe ang struggle niya ang giagian. Kung pareha ito batasan si Kristo, luwason ko yung matawanan o mga ingrato man yung matawanan Kung pareha guna-una ang Ginoo sa itong nauna, di ang pagkabanaan ng matawanan ay, kaya po istoryahan mo, di maminaw. Kung yung pag pangutok ang Ginoo sa itong kinabuhi, patay kaluwasan ka ron. Pasalamat na lang tang Ginoo dili ingon ana sama sa itong utok. Pero pasalamat ang si Kristo, bisan sang struggle niya ang giagian. Grabe ang gubat sulod niya.
Musunod ko, dili. Musunod ko, dili. Himuon ko na, dili. Himuon ko na, dili. Sundon akong kabuto sa manok, dili. But to follow the will of his Father, mo ni daog sa iyang kinabuhi. That's why he suffered. At pinakapait na pasas kamatayon nga hitabo sa kalibutan, giagian sa itong Ginoo. That is why he alone is qualified enough to be the Savior for our soul. How about sa gitawag og his second coming? In his first coming, it was a battle from within. In his second coming, it will be a battle from without. Dili na sa sulod niya. Sa kalibutan na. Gawas. So, nga, gubat. Revelation. I'm talking about this war. I'm talking about this battle. The battle of Armageddon. So, inigbalik niya sa second time around. At makita din na. In the second coming, it will be a battle. Nga, wa pa masinati po sa kalibutan. Grabe niya gubat. Basta-basta ni. Revelation 19. Revelation 19. Revelation 19, verse number 11. And I saw heaven open, and behold, a white horse. And he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he that judged and make war. So sulta diha, he that judged and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture deep in blood, and his name is called the Word of God. That is capital W. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. That is his battle, especially in his second coming, his second advent. Muna atong gitawag og the Armageddon, the battle of Armageddon. Diri mahitabo. Dili basta-basta ang event din Di basta-basta ni. So kini mga butangan ni giagianis tong Ginoo tanan. Naanis tong Ginoo tanan. Nani kang Kristo. That is why kung naay tao nga mo claim nga manluluwas siya, wala siya ni piki ng tawanan na. Dili siya qualified na mahimong manluluwas. Always remember, naay qualification ang pagkahimong manluluwas. Na kaniining klase. Kana lang pag kinabuhi nga way sala sa kalibutan, di na mahimo sa tao. Way tao nga nagkinabuhi sa kalibutan nga way sala. Ang tao sa kalibutan puros makasasala. That is why si Kristo lamang ang pwede nga mahimong manluluwas sa tuang kalag. Asbo na ko, walay denominations, walay gitawag og tubig sa bautismo, walay napulo kasugo, walay maayong binuhatan, walay pagpamimbro simbahan na pwedeng makaluwas kalag sa tao. Nga naman, si Kristo lamang ang kwalipikado na mahimong manluluwas sa kalag sa tao. Kay siya lang ang niula sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Siya lang ang nihatag ni ula sa usa ka precious, sa sulti sa Biblia, precious blood of Christ. Precious ang dugo ni Kristo Jesus. Sinless ang dugo ni Jesus Christ. It is God's blood. That is why it is through His blood, yung sa Biblia, we should have faith in His blood aron kita magabaton sa kaluwasan. Wala na ilaing pamaagi.